Salut à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur ma chaîne Les Délices d'Amel. Aujourd'hui, on va réaliser la recette du tiramisu avec une superbe crème très simple et facile à préparer. Passons à la préparation. Bismillah. Salam alaikum الحباب, إن شاء الله تكونوا بخير وصحة جيدة. مرحبا بكم معايا في وصفة جديدة من وصفات Les Délices d'Amel. اليوم إن شاء الله مع وصفة التيراميسو نحضروها بكريمة لذيذة وسهلة للتحضير. ونروح مباشرة مع الوصفة. بسم الله. Tout au début, j'ai pris 2 récipients, 3 œufs. Donc, je commence à séparer mes blancs des jaunes. J'ajoute à mes jaunes d'œufs une grande cuillère de sucre de canne et une grande cuillère d'extrait de vanille. Je bats à l'aide d'un batteur pendant 2 minutes jusqu'à l'obtention d'un mélange crémeux. بداية خديت 3 حبات بيض. نفرق البياض من صفار البيض. نضيف ملعقة كبيرة تاع سكر الكان طبيعي أو أي سكر آخر، ملعقة لا أكثر، وملعقة كبيرة تاع الفانيليا السائلة بالدراب. ندرب الكل مدة دقيقتين حتى نتحصل على خليط كريمي. Et j'ai ajouté 275 g de mascarpone. وضفت 275 g تاع الماسكاربون. Et je continue toujours à bien mélanger avec mon batteur. ونكمل ندرب مليح بالدراب حتى نتحصلوا على هذه الكريمه كيما راكم تشوفوا. Donc rendu à cette étape, je mélange juste avec une spatule. J'ai fait bouillir de l'eau, donc je mets mon récipient de crème en bain-marie et je continue à mélanger. Donc je fais cette opération pour 40 secondes de temps, pas plus, sinon on perd la texture de notre crème. Notre mascarpone dégage un peu de liquide, de lait, donc il ne faut pas arrêter de mélanger. Pas plus que 40 secondes en bain-marie hors feu. إذا كي وصلنا لهذه المرحلة نخلطوا فقط بالملعقة بلا سباتول. غليت الماء، نوضع وعاء الكريمة في حمام مريم مدة 40 ثانية لا أكثر، لأنه الماسكاربون يتلقى لنا هذاك الماء الحليب. إذا ما نحبسوش، نقعدوا نخلطوا لمدة 40 ثانية في حمام مريم ومن بعد نحوه ونكملوا مع الخلط لبعض الثواني. نغطيه ونخليوها في الثلاجة لمدة 30 دقيقة. Je continue à bien mélanger pour quelques secondes. Je couvre, j'enfile au frigo pendant 30 minutes. Je prépare ma crème fouettée ou ma crème chantilly, environ 350 ml, et j'ajoute une grande cuillère de sucre de canne. Je bats avec mon batteur jusqu'à l'obtention d'une crème bien ferme. هنا نجي نخفق الكريمة تاعي بملعقة تاع السكر. ندرب مليح بالدراب حتى نطلع مليح الكريمة كيما راكو تشوفوا. Et là j'ai les deux crèmes. J'incorpore ma crème fouettée à ma crème mascarpone. Pour garder la bonne texture, je mélange en une seule direction de cette façon. وهنا بعد ما طلعت الكريمة نجي نضيفها الكريمة تاع الماسكاربون بعد ما خليتها تبرد في الثلاجة مليح. كي نخلطوا على جهة واحدة بهذه الطريقة كيما راكو تشوفوا باش ما تهبطش معنا الكريمة ويقعد القوام هو هذاك. Je couvre et je laisse refroidir au frigo. نغطي عليها ونخليها تبرد في الثلاجة. Là, je viens de préparer mon café. J'ajoute un peu d'eau froide, une petite cuillère de Nescafé saveur noisette pour avoir un meilleur goût. هنا حضرت القهوة تاعي. ضفت القليل من الماء البارد وكذلك ملعقة صغيرة تاع قهوة سريعة الذوبان طعم البندق. وكي تبرد تماما القهوة نجي نغطس لي بسكوي. انا خيرت لي بسكوي سبيكولوس، تقدروا تخيروا اي بسكوت اخر. هنا عندنا طبقتين تاع البسكوت وكذلك طبقتين تاع الكريمة. Une fois que mon café a bien refroidi, je trempe mes biscuits dedans. J'ai choisi les biscuits spéculoos. Vous pouvez choisir n'importe quel autre biscuit. Donc pour le montage du tiramisu, je commence par les biscuits, par la suite une couche de crème, une deuxième couche de biscuits et je finalise avec une dernière couche de crème. Je procède de cette façon. إذا الطبقة الأولى حتكون تاع لي بسكوي اللي غطسناهم في القهوة، بعدها الكريمة، الطبقة الثانية كذلك لي بسكوي ونكملوا بالكريمة. الفيديو يشرح نفسه. في الأخير رشيت بشوية كاكاو. J'ai saupoudré avec un peu de cacao mi-sucré. J'enfile au frigo pour 2 heures de temps avant de couper et servir. نوضعها في الثلاجة لمدة ساعتين قبل ما نقطعها ونقدموها.
Et voilà le résultat final de notre tiramisu, facile à réaliser et je peux vous garantir que c'est un délice. Voilà, c'était notre recette d'aujourd'hui. Je vous dis à très bientôt avec une nouvelle recette. وهي النتيجة النهائية تاع التيراميسو سهلة للتحضير لذيذة وإن شاء الله تكون عجبتكم الوصفة. نقول لكم إلى الملتقى مع وصفة جديدة إن شاء الله. دمتم في رعاية الله وحفظه.